नमस्कार मु साणी संजय कुमार धौली आपण मैंने देखुं साणी एक्सप्रेस मोटिवेशन मित्र 10 वर्ष एक्सपीरियंस सहित लेखालेखि करवा डिजिटल मार्केटिंग करवा सामाजिक कार्य रुचि रखा और आज दिन में जड़े सफल यूट्यूबर ब्लॉगर एंटरप्रेन्योर और मोटिवेशनल स्पीकर भाव जनाशुना मित्र आज आम एक नुआ विषय पर आलोचना करवा जार शीर्षक है कर्म आउ फल। हाँ बंधु यही कर्म फल विषय आम आलोचना करवा मनुष्य निजर कर्म जो भली करें आउ फल से ही पाई थाए तेणु से कर्म फल उपर आम आलोचना करवा तेणु मात्र किछि समय दे यही भिडियोटी देखंतु आउ आपण जीवन मूल्यबोध को बुझा सहित निजर कर्म उपरे गुरुत्व दियंतु सबुबले मनटा परिष्कार रखंतु कारण शेष हिसाबटा अर्थरु नुहे बरं कर्म ही हो। हाँ बंधु कर्म एक एमिति एक तत्व जो मनुष्यर निजर सात्विक अनुभूतिक एवं कार्मिक जीवनर सर्वसामान्य गुण रही जो मनुष्य निजर मूल्य निरूपण करी निजर जीवनर प्रत्येकटी समय को उपभोग करे आउ तार पारिश्रमिक हिसाब से से फल पाई थाए जो फल को आम कर्म फल कही था। हाँ बंधु कर्म फल एमती एक तत्व जो आम निजे निजर भाग्य तैयारी करबा भली होइते आमे आम काम द्वारा आमे आमर कर्म द्वारा आमे प्रति लोक पाखरे निजर आउ पर होई थाउ आमर काम ही आमर परिचय होइते जीवन रे प्रतिटी मुहूर्त रे आम काम आमको परिचय एमिति देई थाए जो आम समाज रे एक बलिष्ठ प्रतिष्ठित व्यक्ति भाव में जनाशुना होता कि निंदुक व निंदित या एमती एक अभद्र व्यक्तिर परिचय ही देता तेणु आपण कर्म एमिति करंतु जो आपण को ए सारा जगत आपणकर प्रशंसा अवश्य करिवो। भगवान को न डरिले चलिबो किंतु कर्म को डरिबा को पड़िबो करिथिबा कर्म फल भगवान को भी भोगिबा पड़ी कर्मर फल निश्चित मिलिबो किंतु काहाको शीघ्र तो आउ काहाको डेरी रे मिले। ए कर्म विषय रे गीतरे दुईटी कथा लिखा जाइछि जेमिति कि उद्धव केते तू पचारू कर्म दहर निज गुरु तेणु कर्म ही आमको आमर बाट देखाई थाए आम जीवनर मूल्य निरूपण करिथाए आम प्रतिटी लोक पाखरे आदर और अनादर कारण होई थाए तेणु एमिति कर्म आम करवा उचित जो निजर जीवनर व्यक्तित्व उपरे सदा सर्वदा आपण खुशी रहिबा सहित अन्य लोक माने मध्य आपण उपरे खुशी रही आउ एमिति कर्म करंतु नहीं जेउति पई आपण को कापा गुरु पदे कथा सुनिबा को पड़ी अन्यर उन्नति और जीवन शैली देखिले मनरे ईर्षा हेबा स्वाभाविक कथा निज पाखरे जा अछि ताकू नहीं मध्य मनरे आत्मसंतोष भाव रहिबा आवश्यक। इच्छा मनुष्य को शांति रे जीवा को दिए ना कि मनुष्य इच्छा को मरिबा को दिए ना सतरे ये की प्रकार विडंबना रोगी जेपरी औषध न खाइले रोगमुक्त हुए ना आत्मा सेपरी भगवान को नाम अमृत पालन कले मुक्त हुए ना तो
ଏମିତି ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବାକୁ ତାର ସମୟ ନାହିଁ। ସେ ଖରାପ ଭଲ ବାଛିବାକୁ ଉଚିତ ମଣେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଆଉ କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ। ଆମେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝି ନ କରି ଆମେ କାମ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଠୋକର ଖାଉଥିବା। ତେଣୁ এই କର୍ମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ କର୍ମ କରି ସର୍ବଦା ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଅନ୍ତୁ। କର୍ମର ଫଳକୁ ନେଇ ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଭାଗ୍ୟର କଥାରେ କୁହନ୍ତି କପାଳ ଲିଖନ କେ କରିବ ଆନ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସେ ଭାଗ୍ୟ ଫଳ କର୍ମ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ କର୍ମ ଫଳରୁ ନଳରାଜା କାଟିଥିଲେ ଦିନେ ଘୋଡ଼ା ଘାସ ଆଉ କର୍ମ ଫଳ ଯୋଗେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବି ଯାଇଥିଲେ ଦିନେ ବନବାସ। ଆଉ ରାବଣର କର୍ମ ଫଳ ପାଇଁ ସେ ତାର ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଫଳାଫଳ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ତେବେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଅନୁତାପ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କର୍ମ ଭଲ କରନ୍ତୁ, ଫଳା ସର୍ବଦା ଭଲ ପାଇବେ। ଅଭାବ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ। କାହାର ସମୟ, କାହାର ସମ୍ପର୍କ, କାହାର ଧନ ଭାବ ଆଉ କାହାର ଶାନ୍ତିର ଅଭାବ ଅଛି। ତାହା ଭିତରେ ଯିଏ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିଲା, ଉଚିତ କର୍ମ କରିଲା, ସେ ହିଁ ଜିତି ଚାଲିବ। ଏହି କର୍ମ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ନର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଉ। ଯାହା ଆଜିର ଦିନରେ ଏସବୁ କଥାକୁ ହୁଏତ ନାସ୍ତିକ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ପୌରାଣିକ, କାଳ୍ପନିକ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କିମ୍ବା ଆଧୁନିକ, ଏ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ନାଁରେ ଆମେ ଏସବୁକୁ ଆଡ଼ାଇ ଦେଇପାରିବାନି। ଆଜି ବି ପୌରାଣିକ କଥାରେ ଦମ ଅଛି ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ମାନିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କହିଯାଇଛନ୍ତି, କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପ୍ରତିଟି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ତାହା ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଆଉ ସେଇ ଭଲ ଗୁଣକୁ ସବୁ ଆଦର କରି ତାକୁ ନିଜ ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି ଅଳ୍ପରେ ଖୁସି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶା କରି ଲୋଭ ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। କାମ ଥିଲାବେଳେ ସମସ୍ତେ ନିଜର, ସରିଗଲେ ସବୁ ପର। ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବା ଯାଏଁ ସରାଗ ଆଦର, ତାପରେ କିଏ କାହାର। ଯଦି ଦୋଷ ଖୋଜିବାର ସଉକ ଅଛି ତେବେ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ନିଜଠାରୁ ହିଁ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଠାରୁ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠାରେ ବଂଶଗତ ଧନୀ ସେମାନେ ଫୁଟାଣି କି ଅହଙ୍କାର ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ଫୁଟାଣି ମାରନ୍ତି କେବଳ ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହଠାତ୍ କିଛି ପାଇଯାଇ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ବାଟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ସେଇଭଳି କର୍ମ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳିବ, ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିବ, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେଉଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।